Hi again. So we are continuing our chapter 1, International Banking. Previously, we have discussed about globalization. So we are going to continue to the next slide. Okay, right. So for these globalizations, also, there must be a kind of internal connection between each other. So there are actually also interdependence between each other, especially in international banking, in terms of commerce, legislations, economic, or also included cultural activities. Okay. So globalization atau globalisasi ni dah bawa perubahan especially kepada bring changes kepada 4 perkara utama. Saya just highlight dekat sini so that you know. Pertama, changes to human capital. Kedua, to financial capital. Ketiga, kepada sources capital, iaitu sumber tenaga. Keempat, kepada power capital, iaitu modal kuasa ataupun more to like to manage, to lead, to control, something like that. Okay. Kenapa saya cakap macam tu? Because normally in globalization, countries with larger capital, countries yang kita panggil sebagai developed countries, negara-negara maju, mereka mempunyai large capital sources. So mereka invest kepada atau negara-negara yang kita katakan sebagai negara yang sedang membangun, tidak maju, masih lagi bertatih di dalam bidang ekonomi, dalam commerce dan sebagainya, kan? So this is also called as globalization. So it brings the larger capital investment that they bring forward to these developing countries, actually at the same time helping these countries to develop further in terms of human capital tadi, in terms of financial capital, in terms of sources capital, dan juga in terms of power capital. So saling bergantungan antara satu sama lain. Apa benefit yang didapatkan oleh developed country tadi? Benefitnya adalah dia mampu pergi ke luar sempadan negaranya, invest dan dapat profit. Okay. Sometimes they invest into capital investment, sometimes also investing in manufacturing, kan? So mereka contoh seperti iPhone, kalau dulunya iPhone hanyalah di US, but nowadays iPhone ada factories in China, kan? Dan yang terbaru, iPhone ada factories in India pula, right? So this a kind of we call globalization. Okay, so the same thing happens to our banking sector, right? Next, here we goes to the second components of international banking, the principle of liberalization. Okay, perdagangan bebas. Okay. So, liberalisation ni a kind of, kalau you tengok dalam Google, if you tengok maksud dia, kan, apa maksud liberal? Okay, liberal adalah prinsip bebas. Prinsip bebas, okay, yang diperkenalkan. Liberalisation ni in terms of ekonomi dah lama dikenalkan di US, kan? Kalau kita tengok dari zaman tahun 1800 lagi, kan, di US, they are actually trading in terms of liberalisation punya konsep. Ekonomi dia adalah bersifat bebas dari dulu sampailah sekarang. Okay? Kalau di Malaysia, ianya agak terkawal. Terkawal oleh siapa? Of course, government lah. Okay. But liberalisation in terms of international trading dan juga capital markets
Dia kata, has gone hand in hand with a steady increase in economic integration at the global level. Betul. So perdagangan ni dah secara meluas, secara antarabangsa dah bebas dan makin berkembang dengan increase-nya economic integration, penyatuan ekonomi di tahap ataupun di peringkat global. So studies dia kata conducted in countries undergoing the liberalisation process have shown that the efficiency of banks in these countries has generally increased. Okay. So di mana wujudnya konsep liberalisasi ekonomi atau liberalisasi sektor perbankan ni, dia kata telah menyebabkan country yang melakukan demikian mengalami development lah ataupun increment ataupun increase dalam sektor perbankan mereka. Okay. So kita tengok two main example. Okay. Yang dibuat, yang ni saya ambil daripada your textbooks. First adalah example Liberalisation in India. Bhattacharya and Kumbhaka ni nama penulis dia. This is a kind of journal. Kalau you berminat, you boleh tengok nanti. Try Google this one. And second, financial liberalization program of South Korea during the middle 1990s. Okay. Right. So, the concept of liberalization itu sendiri menyebabkan sektor perbankan itu menjadi lebih bebas dan menyebabkan rule ataupun perundangan ataupun legislation tadi menjadi lebih longgar. Itu yang berlaku dalam liberalisation of international banking sector. Okay. So, negara yang buka kepada liberalisation ni telah membuktikan ianya menjadi semakin berkembang. Okay. Seperti di India dan juga di South Korea. So, what happened is that untuk this one, so liberalisation di India bermula pada tahun around 1992 disebabkan satu committee report. So, saya explain, saya cerita sikit. Disebabkan satu committee report yang dibuat oleh Narasimham, itu nama orang, nama pegawai bank yang buat tu. Okay. Narasimham committee report. Disebabkan zaman dulu India dia memang dia punya trading, dia punya banking sector agak close, agak tertutup dan dikawal sepenuhnya oleh government. So dengan mengeluarkan report tersebut, Narasimham I think, dia kata India kena reform balik dia punya banking sector. Kena reform ni maksudnya kena kita kena rombak balik, kena buat satu reformasi terhadap banking sector di India. Okay. Yang mana pada masa tersebut seluruh aktiviti ataupun kebanyakan banking sector, termasuklah kadar interest rate, kadar statutory liquidity requirement SLR, dikawal sepenuhnya oleh RBI. RBI ni apa? Reserve Bank of India. Iaitu kalau di Malaysia merujuk kepada Central Bank ataupun Bank Negara Malaysia. So di India dia panggil, they call it as RBI. So masa tu interest fix dikawal sepenuhnya oleh RBI. SLR juga under RBI punya requirements terlalu rigid dan agak ketat dan dikawal sepenuhnya oleh government. So, aktiviti, sedangkan pada masa tu aktiviti ekonomi sepatutnya lebih berkembang dan lebih longgar supaya rakyat dapat memenuhi ataupun rakyat dapat menggunakan kemudahan financial facility yang ada dengan lebih baik. Walaupun pada masa tu dia orang dah buat pinjaman, dah ada sektor-sektor pinjaman untuk pertanian, untuk para petani dan sebagainya. Okay. So Narasimham kata benda ni sepatutnya dikembangkan lagi. So because of those report yang dia buat,
kerajaan India pada masa tu setuju open sikit, buka sikit dia punya banking sector. So start daripada masa tu lah statutory liquidity requirement or ratio dikurangkan. So kalau dulu ketat jumlah SLR tu agak rigid dan ketat. Faham bila when I'm talking about SLR, maknanya ada satu liquidity yang patut dikekalkan oleh bank-bank tersebut yang ada beroperasi di dalam country tersebut. Maknanya dia tak boleh bebas guna duit yang dia ada. Okay? So segala deposit yang dimasukkan oleh pelanggan, maknanya kena ada satu percentage khas yang dia kena kekalkan dan tak boleh guna. Right? So kena maintain that money. Tak boleh nak invest, tak boleh nak buat business with that money. Kena maintain certain level of liquidity. Right? Interest pun sama, terpaksa follow apa yang government buat. So starting from there, government dia open. So interest rate tu yang which being fixed di bawah RBI sahaja mula dikembangkan. Kan dia bagi bebas biar interest tu operate based on keadaan market semasa. Okay, so dia start open dan bank-bank yang sebelum ni di bawah kuasa government sepenuhnya mula diprivatize. Maknanya mula diswastakan dan bergerak secara sendiri. So they are try to open their economy. Okay, try to open their banking sector at the same time. Dan bermula daripada situ berkembanglah sektor perbankan di India dan makin getting bigger and bigger until right now lah. Okay, so that what happens in India, right? So I'm going to continue juga cerita history sikit lah hari ni ya. Okay. Tentang next adalah tentang apa yang berlaku liberalisation in South Korea pula. Sekadar for your general knowledge, okay, so that you know. Right. So I'm going to continue in next